जब आप नए आओगे कनाडा में, ठीक है, तो आपको 2 महीने का खर्चा अपने साथ लाना है, जो कि $3000 है। तो 3000 मतलब पाकिस्तानी 6 लाख रुपए आपने ज़रूर साथ लेके आने हैं। एक महीने का एक बंदे का खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट $1500 आपका ज़रूर है ही है। 2000 तक आपको सिंगल बेडरूम या 2 बेडरूम आपको 2200-2400 में मिल जाता है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि कनाडा में एक एवरेज बंदे का जो कि सिंगल बंदा है उसका कितना खर्चा होता है और फैमिली का कितना खर्च। फैमिली की कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास फैमिली नहीं है और मैं अकेला हूँ। तो मैं आपको एक सिंगल बंदे का एवरेजली खर्चा बताऊँगा कि कितना खर्चा होता है आपका एक महीने का। और आपको अगर नया आए हो तो आपको पहले 2-3 महीने जो आपने अपने जेब से खर्चा करना था, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो अगर आप भी आ रहे हो या आप कनाडा में आपका प्लान है अप्लाई करने का या आप सोच रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। सो स्टे ट्यून, वीडियो को पूरा देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई एक बात तो आप समझ लो कि अगर आप कनाडा आ रहे हो किसी भी वीज़े पे, स्टडी वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, या जो भी आपका, इवन आपके पास वर्क परमिट है, आप वर्क परमिट पे आ रहे हो कनाडा, तो एक बात तो आपने ज़रूर याद रखनी है कि आपको पहले 2 महीने का खर्चा साथ लेके ज़रूर आना ही आना है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है कनाडा की, फिर बार बार मैं सिचुएशन की बात नहीं करता, फिर लोग कहते हैं कि इतना ही बुरा है तो वापस आ जाओ। तो जिस तरह की सिचुएशन आजकल कनाडा की, तो आपके पास कम से कम 2 महीने का खर्चा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब 2 महीने का कितना बनता है, कितने पैसे बनते हैं, आपका रेंट कितना है, इंश्योरेंस कितनी है, बाकी चीज़ें कितनी हैं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। भाई सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब आप लैंड करते हो कनाडा की ज़मीन पे, तो सबसे पहले तो जो आपको चीज़ें होती है वो चाहिए आपको सिम, ठीक है, क्योंकि आपने कांटेक्ट करना होता है अपने लोगों से, फैमिली से, जानने वालों से, ठीक है। तो सिम लेने के लिए यहाँ पे आपको अपना एक पैकेज करवाना पड़ता है। अब पैकेज का जो सिस्टम है यहाँ पे मुख्तलिफ सिम है, लेकिन जो सबसे अच्छी है रोजर्स है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीडम है और फाइडो है और 2-3 है, ठीक है, लेकिन सबसे जो अच्छी जिसकी सर्विस है वो ये है रोजर्स। अब रोजर्स का जो आम पैकेज है वो है $90, $85 ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन कुछ डिस्काउंट करके आपको वो मिल जाता है तकरीबन $60-65 में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन फ़ीस आपको 40-50 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट एक $100 आपको पे करने हैं आपको सिर्फ सिम के लिए, ठीक है। उसके साथ अगर आपने आईफोन लेना है आते साथ ही, तो आप आईफोन भी ऐड करवा सकते हो, $50-60 आपको उसके एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने आईफोन साथ लेना या नहीं लेना, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप आईफोन वगैरह आते साथ ना लो। अब दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक छत भी चाहिए होती है, आपको घर चाहिए होता है। तो आप कनाडा पहुँचने से पहले अपने किसी जानने वाले से आप ताल्लुक़ वास्ता करके आप एक तो अपनी बुक करवा सकते हो किसी जगह पे, और अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो ऑनलाइन आपको प्लेस मार्केट पे बहुत सारी जगह मिल जाती हैं। आप वहाँ से किसी के साथ कमिटमेंट करके तो आप वो जगह भी रेंट पे ले सकते हो। अब रेंट पे लेने के लिए कनाडा का जो रूल है वो ये है कि आपको 1 महीने की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक आपका फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि पहले और आखिरी महीने का आपको रेंट देना ज़रूरी होता है। तो जो एवरेज रेंट है यहाँ पे सिंगल बंदे का, एक रूम का या शेयरिंग तो मैं रिकमेंड नहीं करता, 150 की फ़र्क पड़ता है। तो शेयरिंग में आपको 550 में मिल जाएगा और आपको सिंगल रूम आपको 650 में मिल जाएगा। तो आप 650 की एवरेज लगाओ तो आपको 2 रेंट तो देने ही देने हैं। 2 रेंट देने के लिए आपको ऑलमोस्ट $1300 आपको शुरू में देना है, ठीक है, उस मालिक मकान को। जब आप फिर वो घर छोड़ के जाओगे तो वो आपको लास्ट वाला वापस कर देंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कनाडा पहुंचते ही आते साथ ही, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में कभी गाड़ी देखी नहीं होती, तो यहाँ पे आके वो आते साथ गाड़ी देखते हैं कि यार गाड़ी ले लें, ठीक है। मैंने तो जो कि नहीं ली, मैंने तो 5-6 महीने बाद ली है वो। तो गाड़ी का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन गाड़ी की जो यहाँ पे इंश्योरेंस है वो कम से कम आपकी 400, 450, 500 तक आपकी इंश्योरेंस है। फिर आपने अगर गाड़ी की जो आपने इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो उसकी 500-600 आपको पड़ जाएगी, $1000। वो तो एक्स्ट्रा जो $1000 उसको आप खाते से निकाल दो। तो हम बात करेंगे सिर्फ रेंट की, ग्रोसरी की, मोबाइल का खर्चा, इसके साथ आपका ट्रैवल का खर्चा। तो ट्रैवल का जो कार्ड बनता है वो ऑलमोस्ट $120 का मंथली बनता है, क्योंकि शुरू में आपके पास कार वगैरह नहीं होगी, तो आपने बसों पे ही, ट्रेन पे ही जाना है। तो आपने $120 तो एक महीने का आपने ये रखना है, ठीक है। आपने $70 आपने रखना है, $80 आपने रखना है मोबाइल के खर्चे के, तो ये हो गए $200। 200 के साथ आपने $650 एवरेज आपने लगानी है आपका रेंट, ठीक है। 650 और 200 हो गया तकरीबन $850। तो ये आपका हो गया सीधा 3 चीज़ों का। अब ग्रोसरी डिपेंड करती है कि आप कितना खर्चा करते हो। जो नॉर्मली मेरा एवरेज का खर्चा आता है हर महीने का, वो आता है $550, ठीक है, 550 से 600 तक। तो मतलब जितना आपका रेंट है उससे थोड़ा सा कम आपका ग्रोसरी का खर्चा है, तो $550-600 आप लगा लो, तो ये ऑलमोस्ट आपके बनते हैं $1400। तो ये 3 चीज़ों के आपके बनते हैं $1400। तो ये मोबाइल और आपका रेंट
آپ کی گروسری، آپ کا ٹریول کا خرچہ، یہ آپ کا بنتا ہے $1400. اور انسان کا کبھی کبھی ایک مہینے میں 2 3 4 دفعہ آپ کو کھانے کا بھی دل کرتا ہے باہر سے، کوئی چیز بریانی منگوا لی یا کوئی اور چیز منگوا لی، جس طرح کہ میں کرتا ہوں. تو آپ $100 آپ ایکسٹرا لگا رہے ہو، کیونکہ اپنا خرچہ بھی ہوتا ہے، کوئی چیز بندے کو پسند آ جاتی ہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو آپ اس کا لگا رہے تھے. کم سے کم جو لگاتے ہیں وہ $100. تو $1500 آپ کا مہینے کا کم سے کم خرچہ کینیڈا میں رہنے کا ہے ہی ہے. آپ چاہے کام کرو نہ کرو، آپ کے پاس جاب ہو آپ کے پاس نہ ہو، آپ نئے آئے ہو آپ پرانے ہو، آپ کے پاس یہ والا خرچہ تو آپ کا ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ ایڈ کرو، پھر گاڑی لو، پھر آئی فون لے لو، پھر اس کا خرچہ آئے گا، گاڑی کا انشورنس آئے گی، رینٹ آئے گا، پیٹرول روز کا میری گاڑی کا $30 سے $40 کا لگتا ہے، تو مہینے کا $1000 آلموسٹ کا یہ پیٹرول گاڑی خرچ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر ایکسٹرا ہو جائیں گے، کیونکہ پھر آپ کی ارننگ بھی ہوگی، تو آپ پھر اس کو جب انسان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے تو پھر خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ بات کی بات ہے، لکس ساری چیزیں آپ کی ان کو آپ چھوڑ دو، تو یہ جو بیسک خرچہ ہے تو یہ آپ نے $1500 آپ کا ایک مہینے کا خرچہ آپ نے ساتھ لانا ہی لانا ہے. مہینہ تو یہ ہو گیا ایک مہینے کے $1500. تو جب آپ نئے آؤ گے کینیڈا میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو 2 مہینے کا خرچہ آپ نے ساتھ لانا ہے، جو کہ $3000 ہیں. تو 3000 مطلب پاکستانی 6 لاکھ روپے آپ نے ضرور ساتھ لے کے آنے ہیں. ٹھیک ہے، 6 7 زیادہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم آپ نے نہیں لانا، ادروائز آپ کو یہاں سے پھر کسی سے لینا پڑیں گے. تو یہ 2 مہینے کا خرچہ ہے. تو سنگل مہینے کا ایک بندے کا خرچہ جو ہے وہ آلموسٹ $1500 آپ کا ضرور ہے ہی ہے. باقی اگر فیملی کو آپ کرتے ہو، اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے 2 بندے ہو آپ، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ڈبل لگا لو. ٹھیک ہے، میں نے یہ سنگل بتایا ہے تو اس کا آپ ڈبل لگا لو تو وہ فیملی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فیملی کا یہاں پہ جو آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے تو وہ کم سے کم یہاں پہ $1800 $2000 تک آپ کو سنگل بیڈ روم یا 2 بیڈ روم آپ کو 2200 2400 میں مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ سنگل دیکھتے ہو تو آپ کو 1800 سے 2000 تک آپ کو سنگل روم ملتا ہے، ساتھ میں تھوڑا سا بیٹھنے کی جگہ اور کچن اور واش روم، یہ ساری بیسمنٹ وغیرہ، یہ آپ کو 1800 2000 میں مل جائے گی. تو باقی آپ گروسری کا خرچہ سب کچھ ڈال کے آپ کو 3000 3500 آپ کا فیملی کے ساتھ خرچہ ہے، جو کہ میں سنگل فیملی کی بات کر رہا ہوں جس میں 2 بندے ہوں، بچے نہ ہوں. باقی بچے ہوں، فیملی میں بندے زیادہ ہوں تو وہ اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کا خرچہ. تو یہ کینیڈا کی ایک سنگل صورتحال ہے. جو آج کل کینیڈا میں خرچہ ہے وہ بھائی بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، جب بھی آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی کہ یہ وہاں پہ جا کے آپ نے خرچ بھی کرنا ہے. اسٹوڈنٹس والوں کے لیے نہیں ہے، یا وزٹ والوں کے لیے نہیں ہے، ورک پرمٹ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی کینیڈا میں یہاں پہ سنگل بندہ آتا ہے رہتا ہے تو اس کا خرچہ اتنا ہے. تو یہ چیز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے. باقی اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی انفارمیٹیو لگی اور آپ کو لگا کہ اس سے مجھے تھوڑا فائدہ ہی ہوگا جب آپ کینیڈا کا سوچ رہے ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. باقی آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.